یک ماه در دبی چیکار میکردید؟ شوهر کردم. شکرانه الله تا بچه دارم. امران و میران جان. پیش از شوهر کردنتون باز یگون نفر دیگر رو دوست می‌داشتید چی؟ خیلی که بگیم بودم دایدین و 100 کس دوست می‌داره. یک کس میگیره. یعنی یگون شیخ عرب ثروتمند که مثلا با شما تکلیف اولاد شوی کنه در دبی خانه خرد، ماشین خرد، من در دلتون از شوهر کردن مونده است؟ خیلی. اینم از همون جورابک احمد جانوف برای چی بیشتر ترانه‌های او رو می‌سرایید؟ خیلی ممکن که اون سبب داره. راست چه بگم؟ عیبی من دوستی جانی ندارم، باورم ندارم. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем. барои нест кардани кир, баровардани ришу мӯи сар, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои протеин бетсия ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ба ширкати соф савдо مراجعت کنیم انشاءالله دروی صاف نگیریم. سلام بیننده عزیز، هوادار برنامه چهره آشنا. مهمان نوبتی برنامه ما هستم آوازخوان جوان و خوش‌صدا، واقعا هم زیبا، عایشه بانو. خوش آمدید به برنامه چهره آشنا. زنده باشی عبدالرحمن جان. رحمت که من به برنامه خود دعوت کردی، می ندارم. زنده باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. مخلصان بسیار درخواست کردن که ما به برنامه خود شما رو دعوت کرده باشیم و ما فهمیدیم که شما سفر داشتید به شهر دبی و همکنون آمدید و تشکر میگیم که دعوت ما رو قبول کردید و این لحظه ها در برنامه چهره آشنا شرکت ورزیده ایستادید و ما کوشش میکنیم که یک صحبت جالب درباره حیات و فعالیت شما با مخلصان هنرتان قصه کرده باشیم و چون شما در یگان برنامه شرکت نورزیده بودید، این بار اول است. فکر میکنم که مخلصان درباره حیات و فعالیت و ایجادات شما همکنون معلومات پیدا میکنن. زنده باش عبدالرحمن جان. من طولی 3-4 سال میشوه که میدونیم با فکرم که نه کلیپ، نه سرود، نه توی، نه بانکت هیچ جا نمیرفتم. و همین سبب نبودن شما روی صحنه طول 3 سال نبودید. کجا بودید؟ چی شما رو وادار ساخت که ترک صحنه کردید؟ شوهر کردم. شکرانه الله تا بچه دارم. امران و میران جان. با همین خاطره که شوهرم نمیخواست صحنت، بانکت، توی، با همین خاطر خیلی زندگی خبرم ترک صحنت کردم که انشالله با نزدیکی سرود کلیپ همه چیزی که از دست دادم با هم رو بسته نمیم. یعنی برقرار میکنید، دوباره روی صحنه میوید و شوهر شما نمیگذاشت که شما روی صحنه باشید، سرود خوانی کنید. پیش از اون که با او به شوهر برآمدید میشناختید او رو؟ ها میشناختم، مثال میدونست که میدونست. مسئلت کارم. به شما شرط گذاشته بود که ترک صحنه کنید بعد شما رو بزنی میگیره؟ نه. شرط نگذاشت؟ نه شرط نگذاشت. چقدر اگه خیلی زندگی میکنی آدم خودت میبینی نمیشه گرفت و بعد نموند؟ یا زندگی عبدالرحمن جان یا صحنت. همین خیلی شرط گذاشت. شما زندگی رو انتخاب کردید، اویله رو انتخاب کردید، 2 پسر به دنیا آوردید و چی سبب جدایی شما گشت؟ سبب جدایی ما ده باره گپ نزنه میشه. دوست داشته ولی داشته دیدن؟ دوست داشته. یعنی سبب جدا شدن نتون رو نمیگوید به مخلصان؟ نه بگذار که عیبی شما شد یا عیبی او؟ اگر مخفی نباشد راست چه بگم؟ راست شد. عیبی من. عیبی شما شد. چه خیلی که عیبی شما میشده است؟ شاید با گفته هایش نکرده، شاید که او رو با او خیانت کرده یا نه خیانت نه، خیلی صنعتکار مردم میدونی که یا اینکه نتوانستید که مدت طولانی خاموش بمانید، دوباره مهر صنعت شما رو کشید به سوی خود. چی سبب شد؟ خیلی چی بگم عبدالرحمن جان؟ این خیلم بگه میشه و این خیلم بگذار که سبب جدایی ما هم خیلی سر بمانم.
مخفی بانده مخفی. و امروز چی یعنی نیت و تصمیم گرفتید که باز دوباره روی صحنه میوید انشالله با سرودهای نو سرودهای نو کلیپهای نو انشالله خداوند روزی бошад. салом алайкум бародаро, салом алайкум ба ҳама тамошобинон. Инак як конкурсиро мо реклама мекунем ки ба фикр михали конкурсҳои набуд. Дар канали Jackpot як конкурсе мегзарад ки бо ҳамроҳии канали Tojikon Media ва Tojikon Group ва албатта канали Mario Original. Мо хостем ки ин конкурса ҳама каса бигзаронем. Бародаро дар ин конкурси мо ҳастай Camry DSK, Camry 1 ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа хечбеки тайёр танировка кардаги ништияги бад Opel Caravan Astra-Gi ва дути объёмни сечка Mercedes сечка. ва гуфта намуна бародаро ки кадоме ки билети бисёр мехара инами хечбек туҳфаш карда мешавад. И барои ҷои аввалай ҷои дуюм боша касе ки дар ҷои дуюм билети бисёр мехара ё ки iPhone 12 ё ки $1,500 туҳфаш карда мешавад. ва бародарои азиз ба ғайраи туҳфаҳои мо 40 конверти 5000 рублаю 30 конверти 1000 сомона мо қариб ки ними билетҳоро аллакай фурӯхтем. ҳамаги 3000 дона билет ай нархи билет боша 1000 рубл. шумо метавонед ба 1000 рубл соҳиби яке туҳфаҳои қимати мо гардед. конкурс дар канали Jackpot мегзарад ва бо ҳамроҳии Tojikon Group ва Tojikon Media албатта Mario Original. Зинда боше бародаро, бахтона бисанҷен, шояд соҳиби яке аз туҳфаҳо гардед. ҳамаша пешкаши мухлисон. як бор оиладор шудагӣ ҳастед дар ҳаёт? дар ҳаёт. як шавҳар кардагӣ ҳастед ва ду фарзанд доред. ва мо шунидем ки шумо дар шаҳри Дубай будед. бо кадом мақсад рафта будед? шояд ки ягон клипа навор гирифтед ё ин ки дигар чиз? не абдурамонҷон клипам набуда ба хотири истироҳати худам асабам ором кунем. баъд аз оне ки аз шавҳар ҷудо шудед ба хотири сайру сайёҳат барқарор кардан саломатӣ рафтед. чанд муддат онҷо будед? тақрибан як моҳ. ки шуморо ҷо даъват кард? ягон дӯстон доред, ягон дугона доред? на дӯст дорум на дуконам бо бигем фикрҳои худам тамошо ҳамаш аз худам дар меҳмонхона местед? ва фарқияти Дубай аз Душанбе дар чӣ будааст ба фикри шумо? Душанбе беҳтар аст ё Дубай? зиқ нашудед? зиқ ба намеша абдураҳмонҷон. ман фикр мекунам ки Тоҷикистони худам ай ҳамаи ҷо барои мо беҳтарай хубтарай. дар Тоҷикистон мисол қадри хидмат дорам. як моҳ дар Дубай чӣ кор мекардед? тамошо. фақат тамошо? ҳамин як моҳ истбеста агар 3 моҳ барои бигарди тамошо кунӣ хӯл мекунӣ ки тамом намешавад. басанда нест. ва бисёри мухлисон шуморо бо як тарона мешинохтанд. чанд сол қабл буд, хато накунам як 5 сол пеш буда, бо номи куҷо аз ман ту дурӣ ғами дунё ё ғами дунё. анамин таронаро ки ба шумо пешниҳод карда буд ва сабти клипи онро ки ба навор гирифта буд? ин суруда барои ман ҷурабек пешниҳод кард. ҷурабек офис ба фикр ки медонем мешиносем. он кас пешниҳод кардан ман хондум. ҷурабек қурғанӣ. ҷурабек қурғанӣ, ҷурабек амаҷон мара гуфт ки суруда хонд. аввал ҷурабек хонд. ҷурабек хондан ман ҳамҷа гуфтам ки мисол на тамошо кардеста бошанд ки дурӯғ бошад рост бошад. суруда овардан хомондан гуфтам ноша гӯш кун суруди нав. ман гуфтам ман 100 сол бигзарам ман санъаткор бишам, ман аввалин суруди ман мешава. ба худо гуфтам аввалин суруди ман мешава. маъқул шуда? хеле хел кардам ки зиндагии хидмайдам суруд. ман гуфтам 100 сол бигзарам ман санъаткор бишам, ман якм қадаме ки рӯи саҳна мемонам, ман ҳамин суруда мехонам ки худо ба шукр ки ба орзуам расидам. яъне мухлисон сурудро хуб қабул кардан? хуб қабул кардан, хушрӯ суруда. чӣ хела ку зиндагии шумо пеш аз шавҳар карданатон боз ягон нафари дигарро дӯст медоштед? чӣ? хаяка бигем одам дар дунё 100 каса дӯст медорад, як каса мегирад. яъне ошиқ будед? ошиқ будам. пас барои чӣ ба дӯстдоштаи худ нарасидед бори аввал? худованд рӯзи набудай нашуд. дигар касро гирифт? хаяка. ва чун шумо як моҳ тақрибан дар шаҳри Дубай будед, бисёр мухлисон гумон мекунанд ки шумо кадом арабиро дӯст медоштаед ё ки бисёртар дар он ҷо афғоно ҳастанд. шояд ки шумо
به اونجا رفته یگون شوهر عرب کردنی هستی؟ نه توبه. برای چی؟ من دیگه شوهر فرقش چی؟ عربان مسلمان هستن یگون شیخ عرب ثروتمند که مثلا به شما تکلیفی ولادت شوی کنه در دبی خانه خرد ماشین خرد من در رشد صنعت شما اگر به شما سرپرستی کنند راضی نمیشوید؟ نه خیلی تکلیفات شد از جانب عربا. خیلی تکلیف شد. من در مثلا در دبی که میگیرم تو خونت میخرم مثلا برای فرزندای خطاب که بیا و خدا من قبول نکردم. گفتم نمیشه. من مثلا وقت جدا شدم من کریس موندم که من بگذار که دوام زندگی ما برای تربیه بچه هم باشه. دو بچه داری؟ امران جانو میرم. چند ساله هستن؟ یک 10 ساله کلونیم دیمگیم 4 ماه دارم. بگذار که در تربیه هم باشم بسه دیدم در زندگی همه چی را تا بچه برای خدمت کردم مثال آینده ما هم بودم. یعنی دیلتون از زندگی اونقدر سرد شده است که دیگر نمیخواید شوهر کنید؟ برای چی؟ خیلی اگر تمامی بار زندگی رو بعد خود گیرد شما رو تامین کنه چی در شهر دوشنبه؟ چرا؟ در تامین کردن دیلتون از شوهر کردن مونده است چی؟ خیلی در تامین کردن اون عبدالرحمن جانو در دنیای همه چیزی بهترین نسترن آدمه سلامتی آدمه. نسترن نباشه اگر همه چی داشته باشی هیچیه. من فکر میکنم به همین خاطر دیگه من چی نسترنی و چی زندگی سه دارم برای بچه هم میتونم. از گفته های شما برمیاد که شما اونقدر زندگی خوش و خوشبخت نداشته کمانم. از همون روز اولی که با شوهر برآمدید همین خیلی بوده؟ پس برای چی؟ چند سال زندگی کرده؟ تقریبا 3-4 سال. 3-4 سال در مدت 3-4 سال صاحب 2 فرزند شدید و جدا شدید. خیلی خداوند خودش سر خداوند طوری باشه میگم میستد سر طوری خدا خودش. و امروز یگون دوست داشته نه یگون نفر مثلا با شما تکلیف ولادت شوی کند نداره؟ نه زنی تنها هستی؟ زنی تنها مادری دشر بچه بس نیست. اینقدر بانوی جوان زیبا من فکر میکنم که تنها نمیمونید. بگذار همه چیزی من گفتستم که عبدالرحمن جان زندگیم همه چی بچه هم باشن برای من با فکرم کافیه. و چی سرود نو چی آهنگ یا ترانه نو پیشنهاد مخلصان کردنی هستید در سال نو فکر میکنم که نتوانستید در نوروز میشوند انشالله. با کی ها همکاری دارید از هنرمندان؟ 50% خطی بیشتر از آهنگ سازان از کلیپ سازان؟ کما مثال یکم کلیپ مرا اکمال جمعیف کدگیم یک دو کلیپ دیگر بابو جان گلوف آهنگ ها تنظیم موسیقی چی؟ تنظیم موسیقی زفر کدگیم خیلی انشالله در نوروزی با کلیپ های نو سرودای نو خداوند راضی باشه پیشکش مخلص و پیشکش همه تاجیکستان میگردونیم. بله. و گفتم میتونید که با فکر شما دشمن دارید در جدای هنر هستن هنرمندانی که مثلا دوستان شما دوگانه های شما که به شما با چشم بد نگرن یا پیشروی شما رو نخواهند بودن هم خیلی حالت ها؟ با فکرم که همه آدم خیلی رقیب دارن. بله همه آدم هسته با فکر ما هر کسی بعد است ما با الله میسپارم به خداوند تکیه میکنم تمام. یعنی بودن هم خیلی انسان ها؟ بسیار بودن. با دوست جانی باور داره؟ دوستان جانی داره؟ نه نداره؟ دوست جانی ندارم باورم ندارم. فقط دوست جانی مادر ما فرزندم تمام. دوگانه باز هم نیستی؟ نه. و امروز جای فعالیت میکنید همچون صنعتکار در یکون طربخانه یا یکون
ансамбл ҳозираш данева иншолло ният дорам. ният дорем. барои ки аз санъатдор будам 3 сол иншолло ки бо қадам монистам ҳамаш мешавад. ва нияти дар ягон мактаби олӣ таҳсил кардан чӣ? не модарам пешкаш мекунад ки мисол ягон ҷо бихом баспор. ман фикр мекунам ки дер шуда, мегӯ дер нашуда, то ҷавон ҳастӣ. гуфтам бале шумо ҳанӯз ҷавон ҳастед, ҳанӯз фикр мекунам дер қадамҳои нахустини худро мегузоред дар ҷодаи ҳунар, ҳанӯз имкониятҳо хеле зиёд ҳастанд. ва ба ҷуз аз сурудхонӣ, ба ҷуз аз санъат, боз ба чӣ меҳру завқ доред? меҳру завқ каме кӯдаки дар саҳна доштум, санъата хеле дӯст медорам. мисол дар мобайн зиндагии хуба интихоб кардам, санъат ма истмондум. хеле дидем ки худованд розӣ набуда нашид, ба ҳамин хотир бо санъата ба ғайр аз санъат дигар бар ягон кори дигар машғул намешавед? корубори хонаро гумон наметавонед? не ҳамаша, ҳама кадом зан наметавонад. ман фикр мекунам ҳамаи занҳо дар корубори хона мебурем. хамир кардан, нон пухтан метавонед? метавонам, дар дегдон наметавонам. дегдонда напухтан? дар духовка дар метавонам. духовка фақат? ош палав чӣ? ҳамаи алқота метавонам кардан. ҳамаи алқота худатон? алқотаи чӣ қаба маза мекунем, оҷ иншолло арз мекунем, ҳама каса мефаҳмад. файрод мекунем, даъват мекунем, мирем. зинда бошед. ва то имрӯз чанд тарона омода кардаед? ҳамагӣ пешниҳоди мухлисон карда будед? ман ба ғайр аз анамон сабурӣ, ҳамин дунё дона дона ҳам мумкин ки бошад я 6-7 бо 6-7 тарона 6-7 тарона аз худам будам. санъата мисол пеш набурдум, мумкин ки пеш мебурдум, боло мехестам, оне ки ман зиндагима интихоб кардам, санъата мондум. яъне дар зиндагии оилавӣ хушбахт нашудед ва мехоҳед ки бахти худро дар санъат боз як бори дигар санҷед ки оқибаташ чӣ мешуда бошад. мешавад таки вақту мекунам. бале. ва шумо як тарона доред бо номи бачаи норакӣ. инро ба ҳамун шавҳаратон хондиду ягон дӯст доштаатон аз норак буд шояд? не дӯст дошта буд, на шавҳар. шавҳари ман бачаи местни шаҳр буд. душанбе местни шаҳр буд. суруди норакӣ аз норак ба гуфти як санъаткори хубон як спонсор пайдо шуд ки сарпараст ки ман ба гардан мегирам тамоми хароҷоти суруда барои бачаҳои норак як суруд бихон. кадом санъаткор ба фикрам ки касеро биган розӣ мешавад. мисол гуфтам марам, гуфтам али аз худам ма чӣ боша, гуфтам ма чӣ бана мехонам. со ба ҳамин хотир мара пешниҳод кардан бачаҳои норак, ман суруда хондам. ва боз дар ин миён боз як таронаи дигар доштед бо номи дона. инам аз ҳамон Ҷурабек Аҳмадҷонов. барои чӣ бештар таронаҳои ӯро месароед? хеле мумкин ки ягон сабаб дорад. чӣ бошад анамун сабабро мо мехоҳем ки мухлисони шумо донанд. сабабаш мешавад ки махфӣ бимонава. бо ӯ ҳамкорӣ доред? ҳамкорӣ дорам, мо рафтомад дорам. пешниҳодам кардагия мисол ман хондагиам Ҷурабек суруди ғами дунё ба шумо пештар гуфтам ки ман гуфта будам ки мисол санъаткоршамро мехонам. дона хай пешниҳод кардагия Ҷурабек ман хондагиам. барои чӣ масалан сурудои Рӯзибек, Шаҳзод, Шаҳриёру Наимҷонӣ маҳз аз Ҷурабек? иншоалло ваъда метам барои ҳамаи мухлисо, барои ҳама ки дигар намехонӣ дигар. не сурудои хидма пешкаши ҳама мекардам. бошад. ва дар охир ба мухлисони ҳунаратон чӣ гуфтаниёт доред, чӣ таманниёт доред, чун бори аввал суҳбати моро тамошо мекунанд? хай гуфтаниям ки иншоалло ба наздикии сурудои нав, наврӯзи дада, сурудои нав, клипҳои нав, иншоалло ки бода санъат як қадам ба пеш кӯшиш мекунем, меҳнат мекунем. бори дигар хуш омадед ба барномаи Чеҳраи ошино ва таманно мекунем ки бигзор дар ҷодаи ҳунар, дар ҷодаи санъат низ муваффақ шавед ва чӣ орзуҳои неке ки дар дил мепарваред бигзор ҷомаи амал пӯшанд. зинда бошад рамонҷон. бинандагони азиз, меҳмони барномаи Чеҳраи ошино буданд овозхони ҷавон хушсадо Оишабону. барномаи Чеҳраи ошино бо тақдими шумо аз канали Тоҷикон Груп ва шумо ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. дастгирии шумо пешравии барномаҳои мо мешавад. хайр то барномаҳои дигар.